Motivasi kita malam ini, Pak? Yang penting yakin. Yakin. Kebahagiaan kita yang ciptakan, guys. Oke, siap. Yang penting mancing. Mantap. Ready sudah, guys. Kita mancing. Insya Allah pulang bawa hasil. Yakin nggak? Mas Jok, mantap. Mantap. Ini spot kita hari ini, guys. Aduh. Strike. Mana, guys? Coba. Strike. Mantap. Wis, keren. Mantap. Iya. Bakar mas. Apinya sudah jadi. Seger mas bro. Dapat udang, dapat ikan, cubaro besar. Mantap. Mantap. Mas bro, mari kita makan mas bro. Mantap. Malam ya, kita nanti kita bangun sangat nikmat. Kita coba rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap. Oke, buat kawan-kawan, selamat mancing. Mantap.